ассалому алайкум дӯстон тамошобинони сомонаи автотиҷӣ. ирӯз 3 апрели соли 2024 6 ҳафта мошин ба хотири шумо навориш кардем. тамошо кунед, аз ҷумла Opel Astra G, Opel Astra H, хоб Nissan Maxima, Volkswagen Golf, Daewoo Matiz аст. хулас мошино чот кашидан ба хотири шумо навориш кардем. лайкҳоро базанед, подписатсия кунед. бовар дорам ай канал ягон хона мошини арзон меомад азиз. канал барои шумо кушодагай. дар комментар нависед кадом марка мошин шумода маъқулай, аз куҷо. мо ҳаракат мекунем ёфта навориш кунем ба хотири шумо. каси лайк намо лайка бизанада, качесвара баланд кунем бародар азиз. мақсад аму баланд качесвада монен тоза тамошош кунем, хуб мешавада. рақамҳои соҳиби ами мошинода худошонда занг занен, муроҷиат кунед. нашоти реклама, замин, хона, мошин чизи шумо рекламаш мекунем, фурӯшда мегзорем, каналода хулоса гап рекламаи фасонаш мекунем. кортона ҳаракат кард тамом мекунем. элона сар мекунем, навора бо диққат тамошо кунем, сараш мекунем. якум мошини фурӯширо тамошо кунем бародар азиз. Daewoo Matiz аст ки солиш 2001 солай. 2001 сол бачаҳое ки Matiz хоҳиш карден, ҳаракат карден, навориш карден. шаҳри Кулобда қарор дорад, ҳамон тарафҳо мерен, мақсад мегиринша 16000 сум мегам. бо арзон мешавад, беҳуда занг назанед. нашоти мошин рақамои 900 WhatsApp-ам дорам. нависен, суҳбат мекунем, мегам бародармон 16000 сум мега, бо савдо дора, бензин, газ, моторш 1:1, коробкаш механика. дӯстон азиз, оиди ами ҳар як мошин худошона занг занем, маслиҳат кунен, наворда лайк биза, подписатсия кун, роҳе ки бачаҳое ки хеле мошин мехоҳанд. 2001 солай, ака мотор, коробка, ходовой соз дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кам беш ака лабои мошин кор дора бародар азиз. оиди ами мошинам хай бесен ҳолатша камтар пақаш дагай. ҳамин қадар хулоси гап хидмон хид кардам. далша худотон занг мезанед, маслиҳат мекунем, мегиринша. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Volkswagen Golf аст ки солиш 2000 солай бародар азиз. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нақша 45000 сум мегам, бо савдош мекунанд, бензини холиқатӣ ҳаракат мекунад. моторш 1.4 дар кузов хичбек, коробкаш механика. мошинча меган дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад, краскаш ягон ҷо харошидагӣ надорад. балонош 80%, ҳуҷҷат 1 сола, монитор задни вид. хулас мошинча созай конкретни. харидор бошӣ агар мега биё айпеш мошина бин, маъқул шава бигириш. савдо дар назди мошин бошад дар шаҳри Душанбе азиз. агар ам хеле хонаҳо, мошино, замино шумода боша, агар мо рекламаш мекунем дар ютуб каналҳои конкретни чотка, мақсад рекламаи гариниш мекунем, ҳаракат мекунем ки фурӯхта битем. дигар ҳуҷҷат ба мошинбозорчӣ рафта нест бачаҳо, чунки бисёри бачаҳо роҳӣ мекунанд, савдош кардан метавем иншоаллоҳ. мегзарем ба се мошини фурӯшии имрӯза. Nissan Maxima аст ки ба хотири шумо навориш кардем. дар аблошка ҳамин мошин мондагӣ буд 11000 сум. бисёр бачаҳо мегӯянд ки аблошка фреб менависен. ака чӣ зур омади дурӯғ мегӯям бачаҳо шуморо. дар шаҳри Бухтар, Фурғон Тепа 11000 сомониш мегам. хулоси гап, оиди ҳамин мошин рақамҳои 901 00 43 94 занг мезанед, мепурсед дар кадом ҳолат буданша. то ҷое ки қайд кардан, газ, бензин, моторда, коробкаш механика. мошина меган нахаду дар роҳ гаштестай, камбудии мошин моторуш дуд мекунад, калса партофтан дар корай. WhatsApp кор мекунад, ҳамин рақамҳои 901. ҳаллиш намешава бародаро, нархи ахирша мега ягон дирам арзон намекунемша. 11000 омети мошинчара мегирим мерай. маромад занг занед, маслиҳат кунед. наворо маъқул бошад дар комментар нависен ки автотиҷӣ ба пеш. то вақте ки дар ютубем шер бачаҳо ҳамин навис комментарияда лабои мошина ҳаракат мекунем, пешнод куниш меда. чорум мошини фурӯшии имрӯзаро тамошо кунед. ҳамин мошина хости тамошошка бигир. 99 сол Opel Astra G 59000 сум мега, ноҳияи Рашта қарор дорад. чхел десен мошинча тоза, фасон хушрӯ, дискои зурзадагӣ, 4 балонаш корӣ. срочно фурӯшӣ, конкретни харидоро занг занед, муомилат дора. бо хулас ҳозирашта 59000 мегем. газ, бензин қатъӣ, краска тоза, моторш 1.6, коробкаш механика. Astra G бо дигар бародар азиз.
срочный бачите کنه که конкретно خریدارو زنگ زنیم مصرف کنین. خیلی که بسیاری بچه‌ها ماشینتون مقصد کسانی که ماشینشون رکلام میکنن بعد نفر هست که ماشینشون میخرن میگن مقصد همین روز دمیام این روز دمیام پگامیام конкретно مردخ شبازید برادر جان همین زلاق شفاردار جد کنه خیلی چون که بسیاری بچه‌ها رکلام را میخرن ایمو مقصد تر جد میکنن نمیخری اون مرده چند نفر دیگه چی میمونه. این خیلی کارا نکنین خویش همه تو بچه‌ها конкретно کار کنین. پنجم ماشین فروشی روزا مرسدس بنز 3 کلاس است که سالش 2002 سال. رقم 118 زنگ زنین آخرش 4 تا 6 در شهر دوشنبه 50,000 سامانش میگن نمره ترانزیت مرسدس خروی کنکریتی مرمت زنگ زنیم رقم 4 تا 6 نقش 50,000 میگن سوزشورش بنزینی خالی موتور 2 کروکر اتومات است. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه سودو در نزد ماشین سرعت ماشین توزه داکومنتوش یک ساله اوتیلیزاسیا داره. ماشین در سخاوت شهر دوشنبه سخاوت قرار دارد 50,000 میگن با سوداش میکنن. مرمت زنگ زنین مصرف کنین بگیرین. مسئله علیشی را بردارد گفتگی نیست که علیشی میشه نمیشه نگفتن خودتون با پیشنهاد کنین موج علیش کنن با یگو ماشین دیگه. میگذاریم به ششم ماشین فروشی اوپل اشکا هسته که استراش سالش 2006 سال در شهر دوشنبه قرار دارد. 54,500 سامانش میگن با سوداش میکنن دیزل ای موتور 1.9 کروکش مکانیک 2006 سال. رقم 885 زنگ زنین ماشین واگن دو ماشین میگه ای واگن گرفتیم حجت کدگیم در حالت بهترین قرار دارد 4 بالون پچکا خلاص گپ دو ماه پیش از واگن فرو بردن شد 54,500 با کمتر سودا داره مسئولیت کنین مقبول باشه بگیریم برای عزیز. نوار با آخری میرسه موتور شکتک باشه که همخیلی خانه ها زمین و ماشین باشه رکلامش بکنین در یوتیوب کانال سودو تیوی آوتو تیوی نسیم تیجی خلاص گپ همین کنکرت رکلام میکنیم کارتونا بود میکنیم حرکت که سودو کدام میتیم بچه‌ها لایک رو بزنین در کامنتر نویسین کدام مارک ماشین مقبول حرکت میکنیم کارتونا بود کنیم خواهی خودتون احتیاط کنین دوران فقط جک نمیشه.